آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے شہر میں چلائی جا رہی ہے ضبطی کی مہم۔ 40 لاکھ سے زائد رقم کی وصولی کے لیے میونسپل عملے نے لگائی ایک منگل کاریالے کو سیل۔ پیٹھے نگر علاقے میں 150 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پر لیے گئے 47 نل کنیکشن بھی کیے گئے منقطع۔ شہر بھر میں قہر برپا کر رہے ہیں اسٹریٹ ڈاگز، شہریان سگے گزیدگی کا ہونے لگے ہیں شکار، مگر متعلقہ شعبے کی بے حسی ہے برقرار۔ آوارہ کتوں کی نسبندی پر ہر سال انتظامیہ خرچ کر رہا ہے کروڑوں روپے، پھر بھی ان کی آبادی میں ہو رہا ہے اضافہ۔ متعلقہ شعبے کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ محنت کش مزدوروں کے مختلف مسائل پر کامگار سنگھٹنا اتری میدان میں، ضلع جالنہ میں نکالا گیا مورچہ۔ مزدور کلیان کاری منڈل کی ویب سائٹ شروع کرنے کا کیا گیا مطالبہ، ضلع انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ اور شہر و اطراف میں ممنوع نائلون مانجے کی خرید و فروخت جاری، انتظامیہ کا بڑھنے لگا ہے درد سر، مگر اس سنگین مسئلے پر قابو پانے میونسپل طلبہ نے مانجا سیفٹی کٹ تیار کر کے سب کو کر دیا متحیر۔ چہار جانب سے کی جا رہی ہے ہونہار طلبہ کی ستائش۔ خبریں تفصیل سے۔ 43 لاکھ روپیوں سے زائد کا پراپرٹی ٹیکس وصول کرنے کے لیے میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 4 کے عملے نے ایک منگل کاریالے کو سیل لگا دی۔ واضح ہو کہ میونسپل کارپوریشن کے زون نمبر 4 کے اسکواڈ نے پراپرٹی ٹیکس بقایا ہونے کے سبب ہرسول روڈ پر واقع متھورا لانس کو سیل کر دیا۔ عیاں رہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کے حکم پر شہر کی کاروباری اور رہائشی ملکیتوں کے مالکان سے پراپرٹی ٹیکس اور پانی پٹی وصولی کی مہم سختی کے ساتھ روبہ عمل لائی جا رہی ہے۔ ہرسول روڈ کے متھورا لانس کے ذمے 43,30,048 روپے پراپرٹی ٹیکس واجب الادا ہے۔ اس بقائے کی وصولی کے لیے مذکورہ پراپرٹی سیل کرنے کی یہ کارروائی ایڈمنسٹریٹر کے حکم پر ڈپٹی کمشنر اپرنا تھیٹے کی رہنمائی میں اسسٹنٹ کمشنر اشوک گیری کی قیادت میں انجام دی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ منگل کاریالے 20 دسمبر کی تاریخ میں کسی بڑی تقریب کے لیے بک اور یہاں عالیشان شامیانہ بھی لگایا گیا تھا، تاہم میونسپل عملے نے یہ شامیانہ نکلوا کر منگل کاریالے کو سیل کرتے ہوئے تالا ٹھوک دیا۔ یہ کارروائی ٹیکس سپرنٹنڈنٹ بھونسلے، ٹیکس آفیسر جی وی جادھو اور اسکواڈ کے ملازمین نے انجام دی۔ دریں اثنا میونسپل کارپوریشن کی جانب سے شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے ذمے واجب الادا ٹیکس فوری ادا کرتے ہوئے کارپوریشن سے تعاون کریں۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی ہدایت پر مین پائپ لائن اور فیڈر لائن پر لیے گئے نل کنیکشن ڈھونڈ کر انہیں منقطع کرنے کی مہم شہر میں جاری ہے، جس کے تحت آج زون نمبر 1 کے عملے نے پیٹھے نگر علاقے میں کارروائی کی اور 150 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پر لیے گئے 47 نل کنیکشن منقطع کر دیے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے شہر میں واٹر سپلائی نظام کو درست کرنے کی غرض سے واٹر سپلائی محکمے کے افسران و ملازمین کی ایک میٹنگ طلب کی اور انہیں ہدایت دی کہ مین لائن اور فیڈر لائن پر لیے گئے نل کنیکشن ڈھونڈ کر انہیں منقطع کیا جائے تاکہ شہر کے ہر محلے تک بہتر دباؤ کے ساتھ پانی فراہم کیا جا سکے، جس کے بعد اس ضمن میں بنائے گئے خصوصی اسکواڈ کے ذمہ داران نے ایڈیشنل میونسپل کمشنر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو انجینئر کے ایم پھالک، اسکواڈ انجینئر روہت اینگلے، جونیئر انجینئر سچن ویلدویدے، ہیمنت ہواڑے، اس طرح اسکواڈ ملازمین ویبھو بھٹکر، سوپنیل پانیکڑے، تمیز پٹھان، ساگر ڈگھوڑے اور نشا پوٹ پلے وار نے پولیس انسپکٹر دلیپ ٹھاکر، ڈپٹی انسپکٹر سوپان نرڑے، پی ایس آئی چودھری، پولیس حوالدار اگی والے، ایس این مہسکے، ایس ایل پاوسکر، کیلاش چورمارے، لیڈی کانسٹیبل اے کے واگھمارے، جیوتی دیشمکھ، ٹی ایس آدھمانے اور دیگر کے ہمراہ پیٹھے نگر علاقے میں کارروائی کی اور 150 ملی میٹر قطر والی پائپ لائن پر لیے گئے 43 نل کنیکشن منقطع کر دیے، ساتھ ہی پان پٹی کے 92,000 روپے بھی وصول کیے۔ اس مہم کو کامیاب بنانے میں واٹر ورکس ڈپارٹمنٹ کے ملازمین گنیش شیجوڑ، سچن وان، حبیب خان، راہل ساڑوے، سیلیش لانڈگے، شیخ سلیم اور دیگر نے اہم رول ادا کیا۔ پربھنی واقع اور پولیس حراست میں ایک
अम्बेडकरी नौजवान की मौत की मजम्मत में रियासत भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाचोड़, धुलिया, शाहरा पर अम्बेडकर वादियों ने आज रास्ता रोको एहतजाज किया। अयान है कि गुज़िश्ता दिनों परभनी में दस्तूर हिंद की शबी की बेहुरमती और पुलिस के जरिए गिरफ्तार किए गए एहतजाजियों में से एक नौजवान सोमनाथ सूर्यवंशी की परभनी सेंट्रल जेल में हुई मशकूक मौत के बाद रियासत भर एहतजाज और मजम्मत का सिलसिला जारी है। इस वाक़े की मजम्मत और मुखालफत करते हुए सुबह 10 बजे के करीब धुलिया शोलापुर हाईवे पर पाचोड़ के मोरमा फाटे पर अम्बेडकरी समाज के कारकुनान रोड पर जमा हो गए और जोरदार नारेबाजी करते हुए और मुख्तलिफ मुतालबात करते हुए दोनों जानिब का ट्रैफिक जाम कर दिया। इस रास्ता रोको एहतजाज में सैकड़ों अम्बेडकर वादी कारकुनान, मर्द और ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोरील संविधान शिल्पाची तोडफोड केल्याप्रकरणी समाजकंटक सोपान पवार या भडव्याला फाशी झालीच पाहिजे ही आमची सर्व आंबेडकरवाद्याकडून मागणी आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधान शिल्पाची जेव्हा तोडफोड झाली त्यावेळेस आमचे संविधान प्रेमी परभणीमध्ये संविधानिक मार्गाने आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर कोम्बिंग ऑपरेशन करण्यात आले। त्या ऑपरेशनमध्ये निरापराधी लोकांना पोलिसांनी पोलीस कोठडीत डांबले आणि सोमनाथ सूर्यवंशी म्हणून एक लॉचं शिक्षण घेणारा विद्यार्थी त्याला अमानुष मारहाण करून पुलिस कस्टडीमध्ये त्याचा ठेचून शहर के इलाका सेंट्रल नाका और दीगर मकामात पर स्ट्रीट डॉग्स ने राहगीरों और व्हीकल सवारों का चलना मुश्किल कर दिया है। लिहाजा अवाम इंतज़ामिया से इस मामले में तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। अयान है कि यूं तो शहर भर तमाम गली कोचों और सड़कों पर इन दिनों आवारा कुत्तों के इन जत्थों का कब्जा है। ये कुत्ते चलते राहगीरों पर दौड़ते हैं, बच्चों और ख़वातीन पर हमले करते हैं और गाड़ियों को खुसूसन 2 पहिया गाड़ियों पर जा रहे लोगों पर हमला आवर होते हैं। सेंट्रल नाके के इलाके में तो इन कुत्तों ही की जैसे हुक्मरानी है। यहाँ वाक़े म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कचरा डिपो और इस इलाके में वाक़े चिकन, मटन, मछली की दुकानों के सबब ये कुत्ते यहाँ आपस में भी लबे सड़क जंग का मैदान गर्म कर देते हैं और राहगीरों का चलना मुश्किल हो जाता है। तो सड़क पर बेतहाशा दौड़ रहे कुत्ते अक्सर गाड़ियों के हादसों का सबब बन जाते हैं। इलाके के साकिनान और रोड से मुत्तसिल बस्तियों के लोगों ने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इन कुत्तों का मुस्तकिल बंदोबस्त करके शहरियान को राहत दिलाई जाए। असम्बली इंतखाबात और नई हुकूमत तश्कील दिए जाने के बाद मराठा रिजर्वेशन तहरीक के क़ायद मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हुकूमत को इंतबाह दिया कि 25 जनवरी से पहले मराठा रिजर्वेशन मंजूर कर लिया जाए। बसूरत दीगर वो तमाम मराठा समाज को लेकर अंतरवाली सराई में इज्तिमाई भूख हड़ताल शुरू करेंगे। आपण आपल्या गावात घराघरात जायचं। तिसरं काम पत्रिका छापायच्या आणि या पत्रिका आपण घराघरापर्यंत आपण आपल्या घरोघरी नेऊन मूळ वाटी दिल्यासारखं द्यायची। प्रत्येक मराठा समाजाच्या घरात ही पत्रिका गेली पाहिजे। पत्रिका छापायची आणि त्याला अंतरवालीचं आमरण उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी सहकुटुंब येण्याचं आमंत्रण द्यायचं। मूळ वाटी दिल्यासारखं, तांदूळ दिल्यासारखं हे प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन काम करायचं। मराठा समाजानं आपण आपल्या गावातले जेवढे वाहन आहेत, चौथं काम आपले जेवढे वाहन आहेत गावात, मोटरसायकल असन, 4 व्हीलर असन, रिक्षा असन, ट्रक असन, टेम्पो असन, ट्रॅक्टर असल, पिकअप असल, टेम्पो असल, जे काय वाहन असन ते छोट्या छोट्या जीप असतील, आपले जे रिक्षे आहेत, आपले सगळे वाहन 25 ऑगस्ट 2025 ला गावात न राहता ते अंतरवालीत दिसले पाहिजे। मोठमोठाल्या 25 जानेवारी 2025 ला सगळे वाहन आपले अंतरवालीत दिसले पाहिजे। 5वं काम 25 जानेवारी 2025 ला एकानंही लग्नाची तारीख धरू नये ही विनंती। वाहनच मिळणार नाहीत, त्याच्यामुळे लग्नाची तारीख जर कोणाची असेल तर ती मागं पुढं करा ही हात जोडून विनंती सगळ्या 25 तारखेला, कारण ते हरबड खूप होईल, कारण सगळा मराठा समाज हा अंतरवालीकडे उसळणार आहे। पुन्हा एकदा मराठ्यांची लाट उसळणार आहे या राज्यात। पुन्हा एकदा त्याच ताकदीनं गरीब मराठा एकजुटीची ताकद दाखवून असा उसळणार आहे, इतकं भयंकर भगवं वादळ पुन्हा एकदा या राज्यात उसळणार आहे। त्याच्यामुळे तुम्हाला पाहुण्यारावळ्याला या जायला अडचणी येतील, वाहनं नसणार आहेत, कारण प्रत्येक नोकरदार वर्ग माणूस सुद्धा त्या दिवशी
आंतरवालीकडे येणार आहे. आणि इथं 25 जानेवारीला हे आमरण उपोषण माझं सुरू होणार आहे. ज्याला बसायचं त्याने मनानं बसा, ज्याला नाही बसायचं त्याने बसू नका, बंधन नाही आहे. 24 जानेवारीलाच इथं गर्दी होणार आहे. मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहें अदा की जाए, इस मुतालबे पर रेड्डी कंपनी के मुलाजमीन ने 16 दिसंबर को काम बंद एहतजाज करने का ऐलान किया था, लेकिन म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने उनके इस मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हुए उसे मंजूर कर लिया, जिस पर उन लोगों ने न सिर्फ अपना एहतजाज वापस ले लिया बल्कि इंतज़ामिया के इस फैसले पर ढोल ताशे बजाकर जश्न मनाया। नाज़रीन, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की हैं, जहां रेड्डी कंपनी के मुलाजिमीन ढोल ताशे बजाकर जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं। उनकी इस खुशी की असल वजह म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की जानिब से उनकी तनख्वाहों के सिलसिले में लिया गया फैसला है। गुज़िश्ता कई सालों से ये मुलाजिमीन मिनिमम वेजेस के मुताबिक तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा कर रहे थे, मगर न सिर्फ मज़कूरा कंपनी बल्कि म्यूनिसिपल इंतज़ामिया भी इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं था। लिहाजा इन आर्जी मुलाजिमीन की तंजीम ने गुज़िश्ता दिनों ऐलान किया था कि मिनिमम वेजेस के मुतालबे पर वो लोग 16 दिसंबर से काम बंद एहतजाज करेंगे और अगर इसके बावजूद उनका मुतालबा न माना गया तो वो बेमुद्दत हड़ताल करेंगे। मगर इससे पहले कि वो काम बंद एहतजाज करते, म्यूनिसिपल इंतज़ामिया ने मुलाजिमीन तंजीम के ज़िम्मेदारान के साथ मीटिंग की और उनके मुतालबे पर संजीदगी से गौर करते हुए उसे मंजूर कर लिया, जिसके बाद इन मुलाजिमीन ने अपना एहतजाज वापस ले लिया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दफ्तर के अहाते में ढोल ताशे बजाकर जश्न मनाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर व दीगर ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। तामीराती मज़दूरों के मुख्तलिफ मसाइल और मामलात को लेकर ज़िला जालना में कामगार संगठना एक्शन कमेटी ने ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा निकाला। इस मोर्चे में इमारती तामीरात और दीगर शोबों के सैकड़ों मजदूर और संगठना के ओहदेदारान ने शिरकत की। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि महाराष्ट्र इमारत व दीगर बांधकाम मजदूर कल्याण का वी मंडल ऑनलाइन MBOCW इसी ओपन वेबसाइट को शुरू करके तामीराती मजदूरों को इंसाफ दिया जाए। इस कलीदी मुतालबे को लेकर कदीम जालना के गांधी चमन से जिला कलेक्टर ऑफिस तक ये मोर्चा ले जाया गया। मोर्चे में शामिल अफराद ने जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर जोरदार नारेबाजी की और कुछ देर के लिए ठैया आंदोलन भी किया। इस मौके पर जालना जिला बांधकाम कामगार संगठना संयुक्त कुर्ती समिति के कोऑर्डिनेटर जुनैद मिर्जा की क़ियादत में एक वफद ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की और मुतालबाती महजर उनके सुपुर्द किया। इस वफद में दीगर शुरका में गोविंद आरदड़, अनिल भाऊ, सैयद रफीक, रेखा तौद, कामरेड जिग्गे, कामरेड अनिल मसाड़ व दीगर शामिल। आंदोलन आज गांधी समाज जालना येथे आयोजित करण्यात आलेले आहे। कामगारांच्या विषयी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळातर्फे ज्या नोंदणीकृत बांधकामगार आहेत त्यांना विविध योजनेचा लाभ देण्यात येतो। त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कामगारांना ऑनलाईन प्रणाली अर्ज करत होते, परंतु जे सध्याचे जे शासन आहे त्यांनी कामगाराची नोंदणी करण्याचे अधिकार रद्द करून एका खाजगी कंपन्याला कॉन्ट्रॅक्ट देऊन कामगारांचे जे स्वतःचे अधिकार होते ते रद्द केले। यासाठी पूर्ण जिल्ह्यातून वेगवेगळ्या भागातून कामगार या ठिकाणी जमा झालेले आहे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय जालना येथे हे धडक मोर्चा निघणार आहे। की आमच्या कृती समितीचं एवढं म्हणणं आहे की हे जोपर्यंत 348 तालुक्याचं काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत 148 तालुक्यात त्यांनी जे बंधन ठरलेले आहे की त्यांना ओपन करू द्यावे म्हणून अशी आमची सर्वात मोठी मागणी आहे। टेक महिंद्रा फाउंडेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वज्र मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तराक से बहुत जल्द मेडिकल के मुख्तलिफ कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। ये इत्तला ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से दी गई। वाज़ेह हो कि इन ट्रेनिंग कोर्सेज में एक साल के अरसे में मुख्तलिफ हस्पतालों से मुताल्लिक़ कोर्सेज की ट्रेनिंग की सहूलत दी जाएगी, जिससे कमोबेश 250 नौजवान इस्तेफादा कर सकेंगे और ट्रेनिंग के बाद रोजगार के बेहतर मौक़े उन्हें हासिल हो सकेंगे। इस ट्रेनिंग सेंटर के आगाज के सबब शहर के ज़रूरतमंद गरीब नौजवानों के लिए खुशखबरी है, जिसमें मारूफ और नामचीन टेक महिंद्रा फाउंडेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और वज्द मेमोरियल ट्रस्ट के इश्तिराक से इंतहाई कम फीस में अस्पतालों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ कोर्स फराहम किए जाएंगे। इसके लिए
गुज़िश्ता बरोज पीर को नए तैयार किए गए ट्रेनिंग सेंटर का भड़कल गेट पर इफ्तिताह किया गया। वाज़ेह हो कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर शहर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले इसके लिए भी कोशां है और जिन नौजवानों को आला तालीम के मौके हासिल नहीं हो सके हैं ऐसे नौजवानों के लिए भी कुछ न कुछ किया जाए, इस तरह की उनकी कोशिश है और ये टेक महिंद्रा फाउंडेशन ट्रेनिंग सेंटर इन्हीं कोशिशों की एक कड़ी बतलाई जा रही है। इस इफ्तिताही तकरीब में एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, डिप्टी कमिश्नर रविंद्र जोगदंड, NULM के भरत मोरे, टेक महिंद्रा की प्रोजेक्ट मैनेजर जिया लुहाना, वजद मेमोरियल के सेक्रेटरी MA पठान, ट्रस्टी खान मुकीम खान, मोहम्मद वसील, डॉक्टर रिजवाना शमीम, मुंतजिबुद्दीन चिश्ती, स्मार्ट सिटी की अर्पिता शरद व दीगर मौजूद थे। जा रहे सबसे पहले हमारे कॉर्पोरेशन के अंदर आप ऐसा उपक्रम चला रहे हो मैडम, तो आपको पूरे शहरवासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई। क्योंकि जो हमारी महिलाएं 10वीं पास होती है, 12वीं पास होती है, अगर कुछ टेक्निकल या स्किल कुछ करती नहीं उसको 8-10 हज़ार रुपये मिल रहा। ये 8-10 हज़ार से अनस्किल टू डायरेक्ट स्किल उनका पेमेंट भी 30-35 हज़ार के ऊपर जा सकता है अगर आप पेमेंट यानी कि इनकम कम से कम, तो इतना फर्क आ सकता है। दूसरी बात जो मेडिकल टूरिज्म है ये औरंगाबाद का बहुत बढ़ गया है। अभी आप बाजू में आपका कैंसर हॉस्पिटल है तो वहाँ विदेश से पेशेंट आते हैं। वहाँ के गायकवाड़ सर मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, एक बार रूबरू होते हुए उन्होंने बताया कि 7-8 देशों से पेशेंट कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए अपने यहाँ आते, और आगे चलकर जो अपना पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन के हिसाब से मेडिकल जो कोर्स है वो बहुत कम है, इसलिए बहुत अच्छा स्कोप ये कोर्स में है। ये कोर्स आपको अपना कंप्लीशन के बाद आपको तुरंत जॉब है, जॉब सिक्योरिटी है, क्योंकि ये सपोर्टिव इसको ऑक्सिलरी फोर्स बोलते हैं मेडिकल में। ये ऑक्सिलरी फोर्स की बहुत बड़ी जरूरत ये शहर को है, पूरे देश को है। सबसे बधाई की है। वुमेन एम्पावरमेंट का भी काम हो जाएगा। हमारी महिलाएं जब खुद के पैरों पे खड़ी हो जाएगी तो वो भी एक डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकेगी, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और उनका एम्पावरमेंट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। ये तो आप उनको रोजगार प्रोवाइड कर रही है, ये तो वुमेन एम्पावरमेंट कर रही है, और मेडिकल जैसे क्षेत्र में आप काम करते हैं, ये बहुत बड़ी गौरवपूर्ण बात है। तो हमारे कॉर्पोरेशन की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत जगन माता शारदा एलोकेशन मुकाबलों के दूसरे मरहले का इफ्तिताह यूनियन बैंक के जनरल मैनेजर के तौर के हाथों किया गया। इन तकरीरी मुकाबलों के दूसरे पुष्प की इस तकरीब में संदीप जाजू मेहमान खुसूसी थे। मुकाबले का आगाज मजहबी तरीके से हवन करके किया गया, जबकि अपने खिताब में मेहमान खुसूसी ने कहा कि मेहनत और जाफिशानी के बगैर किसी भी काम की तकमील मुमकिन ही नहीं है। उन्होंने खुद की मिसाल देते हुए कहा कि वो छोटी उम्र ही से सख्त जद्दोजहद कर रहे हैं, तभी आज इस आला मकाम को हासिल कर पाए हैं। इस मौके पर उन्होंने तकरीरी सलाहियत की धंधे, व्यापार और कारोबार में किस तरह की अहमियत है इस मुताल्लिक भी रहनुमाई की। प्रोग्राम में मेहमानों का तारुफ प्रोग्राम के संयोजक SP जौड़कर ने पेश किया। नेज कहा कि जगन माता शारदा तकरीरी मुकाबलों का ये 30वां साल है। आज के मुकाबले में 8वीं ता 10वीं जमात के तलबा का गठ शामिल था, जबकि तलबा को इंतहाई अहम और खूबसूरत उन्वानात दिए गए थे। प्रोग्राम की निजामत ज्योति ठाकरे ने की और शुक्रिया के रस्म रविंद्र तम्मेवार ने अंजाम दी, जबकि प्रोग्राम की कामयाबी के लिए सुविता खामगांवकर, प्रदीप विखे, प्रकाश जीवड़कर, विजय गोरले ने बेहतरीन ताउन दिया। तकरीरी मुकाबले के इस गट में मुख्तलिफ स्कूलों के 132 तलबा ने हिस्सा लिया। योग्य ते मार्गदर्शन भेटल्यास आजची मुलं मुली गगनाला भिडतील, पण लहानपणीपासूनच अभ्यास करण्यापेक्षा इतर खासगी वर्गाकडे त्यांचा ओढा आहे। ज्ञानापेक्षा मार्कावर, तपापेक्षा यशावर, तत्वापेक्षा तडजोडीवर त्यांचा जास्ती भर आहे। लहानपणीच त्यांनी स्वभावाला थोडे वळण दिले, लेखन वाचनाची थोडी बैठक दिली तर त्यांच्या हातून नक्कीच अभिमानास्पद असे काहीतरी घडेल। आपले आरोग्य, एकाग्रता, लेखन क्षमता, संशोधनशीलता या गुणसंपदेची राखण बालवयातच करावी लागेल। मुले ही कुटुंबाची व राष्ट्राची संपत्ती आहे असे असले तरी त्यांचेही काही स्वभाव धर्म म्हणून धर्म असतात। ठोकेबंद आणि ठोकेबाज शिक्षणाच्या मुशीतून एका घाटाची माणसे तयार करण्याचा हव्यास सोडून त्यांचे अंतर्मन विश्वासात आणि विचारात घेऊन त्यांना योग्य ती वाट दिली पाहिजे। मसाजो कत्ल मामले में मुलविस मुलजिमीन को फौरी गिरफ्तार करके उन्हें सज़ा दी जाए, इस मुतालबे पर मराठी क्रांति मोर्चा की जानिब से फुलमरी के तहसीलदार और पुलिस इंस्पेक्टर को मेमोरेंडम पेश किए गए।
वाज़े हो कि जिला बीड़ में केज ताल्लुके के गांव मस्साजोग के सरपंच संतोष देशमुख को 9 दिसंबर को दोपहर 3 बजे के वक्त नामालूम अफराद ने अगवा किया, जिसके 5 मिनट बाद ही सरपंच की गाड़ी चलाने वाले उनके रिश्ते के भाई ने पुलिस थाने में अगवा की शिकायत दर्ज करवाई थी। ताहम अगवा के 3 घंटों बाद सरपंच की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। कातिलों ने निहायत बेरहमी से उन्हें कत्ल करके लाश की हालत बिगाड़ दी थी। इस बहीमाना कत्ल की शदीद मजम्मत करते हुए फुलमरी में मराठा क्रांति मोर्चे की जानिब से मुख्तलिफ मुतालबात समेत कातिलों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए तहसीलदार और पुलिस इंतजामिया को मेमोरेंडम पेश किया गया और इस केस की तहकीकात CID को मुंतकिल करने, इसी तरह केस की पैरवी के लिए माहिर वकला के तकर्रुर और फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत का मुतालबा किया गया। साथ ही इस केस के गवाहान और मकतूल सरपंच के अहले खानदान को पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा भी इस मेमोरेंडम के जरिए किया गया है। इस मेमोरेंडम पर मराठा क्रांति मोर्चे के ओहदेदारान के दस्तखत सबत हैं। यूनुस कॉलोनी इलाके में मौजूद म्यूनसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा ने नायलॉन मांझा सेफ्टी किट तैयार करके ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। नाज़रीन, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनसिपल स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद करने की गर्ज से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं और तलबा में तहकीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने की गर्ज से भी उनकी खुसूसी रहनुमाई की जा रही है, जिसके मस्बत नताइज भी सामने आने लगे हैं और म्यूनसिपल तलबा तहकीकी शोबे में अपना लोहा मनवाने लगे हैं। मकर संक्रांति का त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाएगा और इस त्यौहार पर अवाम पतंगबाजी का शौक पूरा करते हैं, मगर पतंगबाजी में जीत हासिल करने के लिए नायलॉन मांझे का इस्तेमाल जोर पकड़ने लगा है। गो के इस मांझे के सबब डोर नहीं कटती, मगर ये मांझा न सिर्फ इंसानों बल्कि बेजुबां परिंदों के लिए भी नुकसानदा साबित होने लगा है और उनकी जान पर बन आई है। लोग हादसात का शिकार होने लगे हैं। इस संगीन मसले पर काबू पाने की गर्ज से फाजिल अदालत और म्यूनसिपल इंतजामिया ने नायलॉन मांझे की खरीदो फरोख्त और उसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर रखी है, मगर स्टाफ की कमी और दीगर तकनीकी वजूहात की सबब नायलॉन मांझे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने में इंतजामिया नाकाम दिखाई दे रहा है और बाजार में इस ममनुआ मांझे का कारोबार जोर शोर से जारी है। लिहाजा नायलॉन मांझे से होने वाले नुकसानात से बचने के लिए यूनुस कॉलोनी में वाक़े म्यूनसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा ने मांझा सेफ्टी किट तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से नायलॉन मांझे से किसी हद तक महफूज रहा जा सकता है। इन तलबा ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के जरिए ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आराम और मेरा दोस्त अजमत, हम महानगर पालिका उर्दू प्राइमरी स्कूल सिल्क कॉलोनी से हैं। हमने मांझा सेफ्टी कैप बनाए हैं। आजकल आपने सुना ही होगा नायलॉन मांझे की वजह से लोग किसी का गला कट रहा है, किसी के हाथ कट रहे हैं, इसके लिए हमने ये बनाया है। ये स्टील तार है, इसमें से मांझा आएगा, अगर शार्प ब्लेड से कटेगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि पीछे बैठे आपकी फैमिली मेम्बर या आगे बैठे छोटे बच्चों को मांझे से नुकसान नहीं होगा। जमात इस्लामी हिंद उस्मानपुरा यूनिट की ख़वातीन इकाई की जानिब से शंभू नगर इलाके की ज़रूरतमंद ख़वातीन और बच्चों के लिए मुफ्त आई कैंप मुनक़िद किया गया, जहां 120 से ज़ायद साकिनान की आँखों का मुफ्त तिब्बी मुआयना किया गया। वाज़े रहे कि दौर जदीद में जहाँ साइंस ने तरक्की की है, वहीं नित नई बीमारियों ने भी जन्म लिया है और आशूब चश्म के अलावा आँखों के दीगर कई अमराज भी तेज़ी से फैलने लगे हैं। शुगर, BP और इस जैसी दीगर बीमारियों के सबब शहरियान की बीनाई भी कमज़ोर होने लगी है, मगर भाग दौड़ की इस ज़िंदगी में हम इस जानिब तवज्जो नहीं देते। लिहाजा ज़रूरतमंद शहरियान के लिए जमात इस्लामी हिंद उस्मानपुरा यूनिट की ख़वातीन इकाई की जानिब से शंभू नगर इलाके में एक मुफ्त आई चेकअप कैंप मुनक़िद किया गया। कैंप के आगाज़ से पहले फरीदा खान ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की और फिर उसके मफहूम से हाज़रीन को वाकिफ़ करवाया। उसके बाद डॉक्टर राहिला नक्शबंदी और डॉक्टर फरीहा नक्शबंदी और उनके माविनीन, शेख अंसार और दीगर स्टाफ मेम्बरान ने कैंप में उन ख़वातीन और बच्चों की आंखों का तिब्बी मुआयना किया और उनमें आई ड्रॉप्स व चश्मे मुफ्त तकसीम किए गए। कुछ ख़वातीन की बीनाई कमज़ोर हो गई थी, जिनके ऑपरेशन के लिए 50% सहूलत देने का माहिर अमराज चश्म डॉक्टर राहिला नक्शबंदी ने ऐलान किया। इस कैंप को कामयाब बनाने में फ़हीमुन्निसा बेगम, शेख लईका अंजुम, फरीदा खान, तबस्सुम सिद्दीकी, अल्फिया रजिया बेगम और शबाना बेगम ने अहम रोल अदा किया। फ़हीमुन्निसा बेगम ने मुफ्त आई कैंप मुनक़िद करवाने पर डॉक्टर्स और उनके मातहतीन का शुक्रिया अदा किया। ताल्लुक़ा कन्नड़ के मकरनपुर के मोहम्मदिया उर्दू प्राइमरी स्कूल के तलबा ने आनंद नगरी मेला मुनक़िद किया,
جس میں ان طلباء نے مختلف اشیاء کے اسٹالز لگائے تھے۔ نامور شخصیات نے اس میلے میں شرکت کر کے ان طلباء کا حوصلہ بڑھایا۔ تعلقہ کنڑ کے مضافات مکرن پور میں رحمانیہ ویلفیئر سوسائٹی کے زیر انتظام جاری محمدیہ پرائمری اسکول کے آنند نگری کے اس پروگرام میں مہمان خصوصی شیخ وہاب سیٹھ کے ہاتھوں فیت کاٹ کر آنند نگری کا افتتاح کیا گیا۔ اسکولوں میں اس طرح کے پروگرام اور سرگرمیوں کا مقصد طلباء میں یکجہتی کے رجحان اور پیسے کی اہمیت و مختلف کاروبار سے رغبت پیدا کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سنستھا کے صدر احمد علی، سیکریٹری مزمل پٹیل، سرپنچ ونائک سونو نے، شیخ وہاب سیٹھ، ڈاکٹر راٹھوڑو اسلام پٹیل اور دیگر نے طلباء و اساتذہ کی محنتوں کی خوب ستائش کی اور ساتھ ہی صدر معلمہ صباحت کی انتظامی صلاحیتوں کی بھی تعریف کی۔ تو سیاست کے لائن سے ہم جو ہے تو پوری سویدھا اپلبدھ کرنا ہمارا فرض رہتا ہے، جیسا کہ شہر کے اندر سوچھتا، پینے کا پانی، اسکول، آروگیہ، تو یہ اسکول جو ہے تو اتنا اسے ہماری جو فکر نہیں جتنی آپ کی فکر ہونا چاہیے، اور یہ اسکول جو ہے تو ہم نے آپ کو یہاں آپ کے گرام پنچایت کے اندر کھول دیا ہے، اب آگے کیسا چلانا ہے یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ناسک سے چوری کی گئی ایک ٹو ویلر گاڑی شہر سے برآمد کی گئی۔ یہ کارروائی جواہر نگر پولیس اسٹیشن کے کرائم اسکواڈ نے انجام دی۔ ناسک کے پیپل گاؤں کھامب علاقے کے ساکن اکشے گوتم بوراڈے کی ٹو ویلر MH15 GU 8072 ناسک کے ہفتہ واری بازار سے 24 جون کو چوری ہو گئی تھی۔ ٹو ویلر مالک بوراڈے نے اپ نگر پولیس تھانہ ناسک میں اس چوری کا معاملہ درج کروایا تھا۔ شہر کے جواہر نگر پولیس تھانے کے اسپیشل اسکواڈ کے پولیس عملدار ماروتی گورے و موفت لال راٹھوڑ کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں روپڑےکر ہاسپٹل کے قریب ایک شخص چوری کی موٹر سائیکل لے کر آ رہا ہے۔ اس بنیاد پر اسپیشل اسکواڈ نے پولیس تھانے کے PI اشوک شرماڑے کی رہنمائی میں مذکورہ مقام پر گھات لگائی اور ملزم کو موٹر سائیکل سمیت دھر لیا۔ ملزم کا نام پروین رام بھاؤ پائکراؤ ساکن قدیم مکندواڑی بتلایا گیا ہے، جبکہ تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ مذکورہ گاڑی ناسک روڈ کے علاقہ دیولالی سے سرقہ کی گئی تھی۔ ملزم کے پکڑے جانے اور گاڑی برآمد کر لیے جانے کی ناسک شہر تھانے کے جرائم شاخ کے PSI مکتیشور لاڈ کو دیتے ہوئے ملزم کو آگے کی تحقیقات کے لیے ناسک پولیس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی ہدایت پر پراپرٹی ٹیکس وصولی کے لیے شہر میں چلائی جا رہی ہے ضبطی کی مہم۔ 40 لاکھ سے زائد رقم کی وصولی کے لیے میونسپل عملے نے لگائی ایک منگل کاریالے کو سیل۔ پیٹھے نگر علاقے میں 150 ملی میٹر خطر والی پائپ لائن پر لیے گئے 47 نل کنیکشن بھی کیے گئے منقطع۔ شہر بھر میں قہر برپا کر رہے ہیں اسٹریٹ ڈاگز، شہریان سگے گزیدی کا ہونے لگے ہیں شکار، مگر متعلقہ شعبے کی بے حسی ہے برقرار۔ آوارہ کتوں کی نسبندی پر ہر سال انتظامیہ خرچ کر رہا ہے کروڑوں روپے، پھر بھی ان کی آبادی میں ہو رہا ہے اضافہ، متعلقہ شعبے کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ محنت کش مزدوروں کے مختلف مسائل پر کامگار سنگھٹنا اتری میدان میں، ضلع جالنہ میں نکالا گیا مورچہ، مزدور کلیان کاری منڈل کی ویب سائٹ شروع کرنے کا کیا گیا مطالبہ، ضلع انتظامیہ کو میمورنڈم پیش۔ اور شہر و اطراف میں ممنوع نائلون مانجے کی خرید و فروخت جاری، انتظامیہ کا بڑھنے لگا ہے درد سر، مگر اس سنگین مسئلے پر قابو پانے میونسپل طلبہ نے مانجا سیفٹی کٹ تیار کر کے سب کو کر دیا متحیر، چہار جانب سے کی جا رہی ہے ہونہار طلبہ کی ستائش۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہیں ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں قاضی محی الدین آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔